29, 1942. The sound of dhaaks from Durga Puja Visarjan echoed in the distance as 73-year-old Matungini Hajra led a group of women to the Tomluk police station in Bengal. With the Indian flag in hand, she marched forward, undeterred by the looming danger. As the clay idol of Ma Durga descended into the Ganga, Matungini fell to a bullet. उठो गो भारत लक्ष्मी उठो आदि जगत जनपुच्चा उठो गो भारत लक्ष्मी उठो आदि जगत जनपुच्चा दुख तुम सब नासी करो दूरित भारत लज्जा छाड़ो शोक सज्जा करो सज्जा फूल कमल कनक धन धान्य जननी गोलह तुले बक्षे शान्तनु बास देह तुले चक्षे कादिछे तब चरण तले ৩০ কোটি নর নারী গো। December 19, 1927, Moolmati made her final visit to Gorakhpur jail to see her son Ram Prasad Bismil. As he faced the gallows, she stood unbroken. With unwavering resolve, she lifted the hand of her other son, commanding him to join the freedom struggle. কান্ডারি নাহি কো কমলা দুঃখ লাঞ্ছিত ভারত বর্ষের কান্ডারি নাহি কো কমলা দুঃখ লাঞ্ছিত ভারত বর্ষের শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী কালো সাগর কম্পন দর্শে তোমার অভয় পদ স্পর্শে নবহর্ষে পুন চলিবে তারণী শুভ 43 Lakshmi Sehgal salute to mothers of India.